श्री गायत्री देवतायै नमो नमः। दिव्य श्री चंदनम समर्पयामि। मल्लिका विकलकै सौवर्ण पंकेर्घैः जाजी चंपकमालती च कुकुलै कंकिरिम्बोद्भवैः केतक्याः करवीरकै बहुविधै पुष्परचदोमालिकाः संकल्पेन समर्पयामि। वरदे त्वत्पीदये कल्पितां श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपा श्री गायत्री देवतायै नमो नमः। पुष्पानि समर्पयामि। अक्षतलो पुष्पालु वेयंడి। पुष्पानि समर्पयामि। हरिद्रं च मया कुङ्कुमं शोभनं दिव्यं सर्वदा मंगलप्रदं मया नीतं महादेव तुभ्यं दास्यामि सुंदरी इति कुंकुम विलेपन चूर्णं समर्पयामि। పైకి లేచి నించొని పుష్పాల అక్షతలు తీసుకొని అమ్మవారి దగ్గర శ్రీమాత్రే నమః అనుకుంటూ పూజ చేస్తూ ఉండండి. అథాంగ పూజ. ఓం లలితాయ నమః. పాద